बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल परचाए दो। अनारकली की कहानी और किरदार। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा अनारकली, जिसका एक सवाल पहले पेश किया गया है, आज हम उनका खुलासा और उसके किरदार देखेंगे, किस तरह उसका प्लॉट क्या है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ये ड्रामा मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के बेटे शहज़ादा सलीम और शाही महल की एक कनीज़ अनारकली की दास्तान मोहब्बत है। ड्रामे के आगाज़ ही में हमें मालूम हो जाता है कि शहज़ादा सलीम महल की कनीज़ नादरा बेगम, जिसे बाद में अकबर आज़म ने अनारकली का ख़िताब दिया, की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि एक उससे पहले दिलाराम नाम की एक कनीज़ है जो शहज़ादा सलीम को चाहती है, लेकिन अब तक उसे इजहार जज्बात का कोई मौका नहीं मिला। दिलाराम अनारकली के ना सिर्फ अरूज और इज़्ज़त अफजाई पर उसे हसद में मुब्तला हो जाती है, बल्कि उसे ये पता चलता है कि शहज़ादा सलीम भी अनारकली की तरफ माइल है, तो वो अनारकली को अपना रकीब तस्वुर करते हुए उसके ख़िलाफ़ साजिशों के जाल तैयार करने शुरू कर देती है। और इत्तफाक से जश्न नौरोज़ का सारा इंतज़ाम व इहतमाम दिलाराम के हाथ में आता है, और इस जश्न में अनारकली को बादशाह के हजूर अपना रक़्स और नगमा पेश करना था। दिलाराम वहाँ नशिस्तों और आइनों की तरतीब इस तरह रखती है कि बादशाह शहज़ादे की हरकत व सकनात शीशों में देख सके, जैसे वो सिटिंग अरेंजमेंट जिसको कहते हैं ना, वो ऐसे करती है। जब अनारकली के गाने की बारी आती है तो दिलाराम उसको पानी में शराब सी मिलाकर पिला देती है और फैज़ की ऐसी गज़ल उसको गाने के लिए देती है जिसमें के आशिक की तरफ से अपने महबूब के लिए वालिहाना जज्बात का इजहार किया गया है, बयान होता है। और अनारकली शराब पीकर, थोड़ी सी जो उसने पिलाई थी, उसके सरूर में माहौल से बेगाना हो जाती है और कुछ इस अंदाज से नगमा सुराई करती है गोया वहाँ उसके और सलीम के अलावा कोई और है ही नहीं, और इस कैफियत को सब महसूस करते हैं। सलीम अनारकली को इशारों से मना करता है और दिलाराम यही मंजर अकबर को आइनों में दिखा देती है, जिसे देखकर अकबर गुस्से से बेकाबू हो जाता है और अनारकली को कैद में डालने का हुक्म दे देता है। अकबर को इस बात का मलाल है कि सलीम ने एक अदना कनीज़ को अपना मंजूर नज़र मरकज़ तवज्जो क्यों बनाया, और इधर दिलाराम जलती पर तेल का काम करती है, डालती है, बादशाह को हल्फिया बयान करती है कि सलीम और अनारकली को उसने अपने कानों से बादशाह के ख़िलाफ़ साजिश करते हुए सुना है, और ये भी कि अनारकली शहज़ादा सलीम को उकसाती है शहंशाह के ख़िलाफ़। इस गुफ्तगू के दौरान दरोगा ज़िंदा भी आ जाता है और अकबर के हजूर बारियाब होकर शिकायत करता है कि सलीम ने बज़ोरे शमशीर अनारकली को कैद से छुड़ाने की कोशिश की है, जिसको बड़ी मुश्किल से बाज रखा गया है। ये बातें और इस तरह की और लगाई बुझाई सुनकर अकबर इस कदर गज़बनाक होता है कि उसी वक्त अनारकली को ज़िंदा दीवार में चुन देने का हुक्म सादर कर देता है और अगला दिन सुबह उसे दीवार में ज़िंदा गाड़ दिया जाता है। फिर सलीम को जब अनारकली की मौत की खबर मिलती है तो वो तैश के आलम में बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसे बता दिया जाता है कि वो नज़रबंद है और बाहर नहीं जा सकता। इसी वक्त दिलाराम उसके साथ उसका सामना होता है, वो कहीं उधर से गुज़रती है और अनारकली की बहन सुरैया उसको शहज़ादे को बताती है कि दिलाराम ही अनारकली के कत्ल की ज़िम्मेदार है, और सलीम एक आलम जनून में उसका गला तक दबा देने की कोशिश करता है। और इस वक्त अकबर शहज़ादे के पास पहुंचता है और वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। कहानी ऐसे ही चल रही है। अकबर बहुत चाहता है कि सलीम उसको मेरा बाप कहकर उसके गले से लग जाए, लेकिन सलीम इस पर आमादा नहीं होता। एक नहायत मायूस और शिकस्त खुर्दगी के आलम में अकबर मसनद पर जाकर बैठ जाता है
اور سلیم کو اس کی ماں تسلی دیتی ہے اور اس کا سر اپنی گود میں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ یہ اس کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی ٹریجک۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈرامہ میں کوئی پلاٹ بھی ہوتا ہے، اور پلاٹ جو ہے وہ چند واقعات کو ایک تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کو پلاٹ کہتے ہیں، اور ڈرامے کی کامیابی کا انحصار پلاٹ پر ہوتا ہے۔ تاج صاحب نے بڑی مہارت سے ڈرامے کو، پلاٹ کو 4 حصوں میں ایسا تعمیر کیا ہے کہ 3 جو ابواب ہیں ان میں انہوں نے 13 مناظر پیش کیے ہیں۔ پہلے 2 جو باب ہیں ان میں 4 اور آخری میں اس میں 5 انہوں نے اس میں شو کیے ہیں جو اس کے مناظر ہیں۔ اور ان تینوں ابواب کا مرکزی خیال ڈرامے کے موضوع کے اعتبار سے اس طرح سے ہے کہ آغاز میں عشق ہے، دوسرے میں یہ کشمکش اور رقص وغیرہ اور درمیان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہے، اور تیسرے میں انجام اور موت ہے۔ پہلے باب کا نام عشق اس لیے رکھا گیا کہ اس ڈرامہ میں سلیم اور انارکلی کے عشق کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے محرکات کا حال تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ہر اچھے ڈرامے کی طرح انارکلی بھی ابتدا ہی سے ہی ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈرامے کی ابتدائی مناظر میں واقعات کو کچھ اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ کہانی میں ہماری دلچسپی فوراً قائم ہو جاتی ہے۔ یہی ایک کامیاب ڈرامہ نگار کی کامیابی ہے۔ مثلاً ہمیں شروع سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ انارکلی کے آنے سے پہلے ایک کنیز تھی جو شہزادہ سلیم سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ اسے ابھی بتا نہیں سکی تھی کچھ ایسے، لیکن دیکھتی ہے کہ اس کی غیر حاضری میں جب انارکلی بادشاہ کی منظور نظر ہو جاتی ہے شہزادے کی، اور اپنے ظاہری جمال اور کچھ اپنا نغمہ اور موسیقی کے کمال کی بدولت اس کی جگہ لے کر نہ صرف محل میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لیتی ہے بلکہ شہزادے سلیم کے دل میں بھی ایک خاص جگہ بنا لیتی ہے، تو دلارام خود سلیم کو دل ہی دل میں چونکہ چاہتی تھی، اس نئی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کسی موقع کی منتظر ہوتی ہے، اور دیکھنے والا اس بات کو دیکھتا ہے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ یہی تجسس جو ہے جو کامیاب کرتا ہے ڈرامے کو وہ ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ خود بخود یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ دلارام اپنے مفاد کے تحفظ کی خاطر اپنے مقام میں کس طرح کامیاب ہوتی ہے، اور یہی ایک ڈرامہ نگار کی کامیابی ہے۔ اور قاری ایک دل میں تجسس کا جذبہ پیدا کر دے، اور اس کے بعد مصنف نے بڑی فنکارانہ اور چابک دستی سے جو واقعات ہیں اس کو اس طرح آگے بڑھایا ہے کہ اس میں ہمیں آئندہ کے تصادم کے اور کشمکش کے قریب لے جاتا ہے۔ لیکن ہم واضح طور پر یہ سمجھ نہیں پاتے کہ انارکلی پر ایسا کون سا وار کرے گی جو اس کے زوال کا سبب بن جائے گا، اور اس طرح ڈرامائی کشمکش خارجی تصادم کی ایک مبہم سی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے باب میں چاروں طرف مناظر میں ایک طرف انارکلی سلیم کی محبت مختلف کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک خاص منزل تک لے جا کر دوسری طرف دلارام ہمارے سامنے ایک مثلث سا بن جاتا ہے، پھر بادشاہ کے ساتھ اس کی چغل خوریاں اور ان کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں کو جال بننا، پھر محفل رقص میں اس کو بادشاہ کو دکھا دینا، اور یہ عروج کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک لانے کے لیے ڈرامہ نگار نے اب تک اپنے قارئین کو تجسس اور تذبذب کی کیفیت میں مبتلا رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہر کوئی دلارام کی سازش کامیاب ہونے اور انارکلی کے قید کیے جانے پر جہاں وہ پچھلا تذبذب ختم ہو جاتا ہے، تو ڈرامہ نگار آئندہ اس کی جب ماں سامنے آتی ہے، انارکلی کی ماں کی طرف سے رحم کی التجا کے مناظر دکھا کر قارئین کے دلوں میں اس بات کا تجسس بنا دیتا ہے کہ اکبر انارکلی کے ساتھ دیکھو کیا سلوک کرتا ہے۔ آیا وہ اس کی ماں یا رانی کے کہنے پر بات مان لے گا، اسے معاف کر دے گا، یا اسے سزا دے گا؟ کشمکش کی یہ نئی صورتحال ایک اور تصادم کا ان کو جنم دیتی ہے۔ قاری کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ سلیم اپنی محبت اور باپ کے احترام کو کی کشمکش کے مرحلے کو کس طرح عہدہ برا ہوگا، اور اس طرح قاری ایک نظر بیک وقت کہانی کے اوپر دوڑاتا ہے، اور سلیم کے رویے، اکبر کے فیصلے، انارکلی کی مظلومیت، تینوں کی جانب سے بیک وقت خیال نظر میں آتا ہے کہ دیکھیے اکبر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ آغاز سے لے کر انجام تک سید امتیاز علی تاج نے واقعات کی کڑیوں کو مربوط، منظم
इस तरह प्लॉट को आगे बढ़ाया है कि कहीं कोई वाक़या ज़ायद, गैर ज़रूरी या ज़बरदस्ती का मालूम नहीं होता, और हर कदम पर कारी की दिलचस्पी और हैरत में इजाफ़ा होता चला जाता है। कश और तसादुम को पेश करने और नुक्ता रूज की तरफ ले जाने में जिस नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया गया है, इसने इस ड्रामे की अज़मत को 4 चाँद लगा दिए। अनारकली ड्रामा, अनारकली की कहानी किसी के लिए नई नहीं है। लोगों ने, आपकी नस्ल से पहले जो नस्लें थीं, उन्होंने मुग़ल आज़म मूवी देखी। मुग़ल आज़म की बुनियाद अनारकली ही थी, सैयद इम्तियाज़ अली ताज की लिखी हुई कहानी ही थी। उसके बाद एक और हिंदुस्तान में मूवी बनी अनारकली के नाम से। चुनांचे ये वाला मौजू किसी बच्चे के लिए नया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सिलेबस में रखना सैयद इम्तियाज़ अली ताज के एक आला ड्रामा निगार होने की वजह है, और ये आपके सिलेबस में हमेशा से रहा है। और इसको आप लोगों ने इसी किस्म के जो सवालात हैं वो आते हैं, तनकीदी भी, लेकिन कहानी का आपको पूरा इल्म होना चाहिए कि किस तरह से वाक़यात आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और प्लॉट को गौर कीजिए कि प्लॉट होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया है कि वाक़यात को मरबूत अंदाज में आगे बढ़ाने को प्लॉट कहते हैं, क्योंकि अगर बेरब्त वाक़यात बढ़ाए जाएँ आगे तो बढ़ते तो नहीं है, वो तो गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि मरबूत तरीके से वाक़यात आगे बढ़ाए जाएंगे तो एक बेहतरीन ड्रामा प्लॉट तैयार होगा और एक बेहतरीन ड्रामा होगा। और ये तो हम तारीख़ी हक़ाइक़ बाद में देखेंगे ना कि ये हकीकत थी या कि अफसाना। ये तो हमें अभी सवाल में पूछा ही नहीं गया, चूँकि हम ये सवाल का डिमांड नहीं है, इसलिए हम इसका ज़िक्र बाद में करेंगे कि अनारकली का तो ज़िक्र तो उसके बाबरी में, तो उसके जहांगीर में है ही नहीं। तो उसके जहांगीर जो कि सलीम है, उसने हर वाक़े का ज़िक्र किया है, इसका तो अनारकली का तो बिल्कुल नहीं किया। चुनांचे यहाँ कुछ घपला ज़रूर है। बहरहाल अदबी लिहाज से इस ड्रामे की बहुत अहमियत है, जब से लिखा गया है उस वक्त से। इसको आप सुन के मुझे अपनी राय से नवाजिए और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।